ओम शांति 10 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उभयंकर मत प्रसिद्ध अटे। तुम मानकु उभयंकर मतरे चली निजर कल्याण करने हेब। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उभयंकर मत प्रसिद्ध अटे। तुम मानकु उभयंकर मतरे चली निजर कल्याण करने हेब। प्रश्न नंबर 1 ट्रस्टी किए एवं किपरि? नंबर 1 ट्रस्टी किए एवं किपरि? उत्तर शिव बाबा हेउछंती नंबर 1 ट्रस्टी। तांको भितरे टिकिए भी आसक्ति नाही। भक्ति मार्ग रे मध्य तुमे माने तांको उद्देश्य रे जहा किछि भी दान पुण्य आदि करूछ से सबु बीमा भुक्त होई जाउछि, जहार फल तुमको परवर्ती जन्म रे मिलुछि। एबे मध्य जेउ माने बाबांको उद्देश्य रे निजर सबु किछि बीमा भुक्त करूछंती सेमानकु तार पूरा प्रतिदान बाबा देउछंती। काहेकि ना बाबा कहउछंती मु निजे तो कौनसी सुख भोग करू नाही, तेणु मु तुमर दान नहीं कौन करिबी। गीत दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। दूरे जाइथिबा मधुर संतान माने गीत सुनिले जेउ माने बाबांकर हेउछंती तांकु ही संतान बोली कुहा जाउछि। बाबा बुझाइछंती एहा हेउछि अंतिम मरजिबा जन्म। जीवदशा कालरे बाबांकर हेबाकु हेब एकथा तो पिला माने जानिछंती, तेणु श्रीमतर गायन रहिछि। श्रीमद भगवान वाच गीतारे श्रीकृष्णकर नाम लेखि देइछंती, किंतु शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता अटंती। तांको परे ब्रह्मा पुणी श्रीकृष्ण अछंती। श्रीकृष्णकर श्रीमत बोली कुहाजिब नाही। आमर बाबा सर्वश्रेष्ठ अटंती। पतित पावन श्रीकृष्ण अथवा राधा को कुहाजिब नाही। एमाने दैवी गुणधारी मनुष्य अटंती। मनुष्य को पतित पावन कुहा जाई परिब नाही। सत्य जुगरे एपरि कहिबे नाही पतित पावन आस। एकमात्र बाबा ही पतितंकु पावन करूछंती, जहांकर श्रीमत अनुसारे तुमे चालुछ। प्रजापिता ब्रह्मांकर मत प्रसिद्ध, श्रीमत मध्य प्रसिद्ध, किंतु सेथिरे भूल करि देइछंती, जहाके बाबांको बदलरे श्रीकृष्णंकर नाम लेखि देइछंती। सबु धर्मावलंबी मानकर तो पिता जणे अटंती। श्रीकृष्ण को तो समस्ते मानिबे नाही। ख्रिस्टियन माने ख्रीष्टन को पिता बोली मानि थांती, श्रीकृष्ण को नुहे, कारण ख्रिस्टियन माने हेउछंती ख्रीष्टंकर मुख वंशावली। शिव बाबा आसी तुमको निजर करूछंती, कहउछंती पूर्ण रूपे समर्पित होई बाबांकर होइछ, तेणु तांको निर्देश अनुसारे चालिबाकु पड़िबो। तुमको बाबांको निज मत देवार आवश्यकता नाही। शिव बाबा निजे मतदाता अटंती। एमानी तो समस्ते तांकर संतान अटंती। शिव बाबा नामी ग्रामी अटंती, तेणु से जहा मत देवे जहा किछि करिवे सबो सठिक। से ब्रह्मा को मध्य मत देइछंती जे एही परि कर। तुमर संपर्क ही शिव बाबांक सहित रहिछि। काहार भी अवगुण देखिबा अनुचित, श्रीमत अनुसारे चालिबा उचित। शिव बाबा तो हेले निराकार, तांकर तो एहा घर नुही। तुमे एठारे पुरुणा घरे रहुछ, पुणी स्वर्ग को जाई निज घरे रहिबो। शिव बाबा कहउछंती मु तो रहिबी नाही, मु तो वर्तमान समय स्वल्प समय पई आसुछि। तुमी हेल सच्चा सच्चा आत्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सेना। सुप्रीम आत्मा अर्थात बाबा निर्देश देउछंती। अविकल भावे ड्रामार योजना अनुसारे पूर्व कल्प भली कल्प कल्प जो निर्देश देइथिबे ताहा ही देउछंती। राति दिन गुह्य कथा सबु सुनाई चलीछंती। नुआ माने एकथा केही बुझी पारिबे नाही। जदिओ 35-40 वर्ष हेला एठारे रहिछंती, किंतु अनेक अछंती जेउ माने एही गंभीर ज्ञान को बुझी पारु नाहंती। बाबा नित्य नुआ ज्ञान शुणाई चलीछंती।
କରାଚିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁରଲି ବାହାରି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାବା ମୁରଲି ଶୁଣାଉ ନଥିଲେ। ରାତ୍ରି 2ଟାରେ ଉଠିକରି 10-15 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖୁଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ଲେଖାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାର କପି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କାଗଜକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ରଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ି ପୁଣି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ମୁରଲି ପଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ। ନଚେତ ସର୍ବଦା ଏହି ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ତୁମେ ତିଆରି କରୁଛ, ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଚିତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି, କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହାତ ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରି ଚାଲିବେ। ନଚେତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା। କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଧର୍ମାତ୍ମା ରହିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଫଳ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ନା। କେତେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମାୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା କାମ କରାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କେବେ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ବୀମା କରାଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା 1 ନମ୍ବରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଯାଇଥାଏ। କେହି ଟ୍ରଷ୍ଟି ତ କାହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ କିପରି ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଚ୍ଚା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ସାରା ରାଜଧାନୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ବି ନେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସବୁକିଛି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ସିନ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ହାତ ଯାହାର ଦାତା ରୂପରେ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦାମା 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେବାରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। କେହି 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ବି ଲାଗିଯାଉ। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମହଲ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଗରିବ ଅଟ। ମୁଁ ହିଁ ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଗରିବର 1 ଟଙ୍କା ସହିତ ସାହୁକାରଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ପଦବୀ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ସାହୁକାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କନ୍ୟାମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖ ମମା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଗରିବ ଘରର ଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ବହୁତ ମଧୁର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
नचेत माया बहुत क्षति कराइदेव। पिलामानंको केते निर्देश देबाकू पड़ुछि। बाबा कहउछन्ति संपूर्ण समाचार लेख। बाबा सबु प्रकारर जत्न करिवे। बाबांकर पिलामानंक प्रति बहुत ध्यान रही थाए किभଳି एही पिलाटी उन्नति करी आगकू बढ़ू। पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान रहिबा दरकार। आमे हेलु सबुठारु प्रिय ईश्वर पितांकर विद्यार्थी। भगवान वाच मध्य लेखा जाइछि किंतु गीतारे श्रीकृष्णक नाम लेखि देइछन्ति। समस्त मनुष्य मानक मध्यरे श्रीकृष्ण मध्य सर्वोच्च अटंती ना। श्रीकृष्ण सत्ययुगर प्रथम राजकुमार अटंती। श्रीकृष्णक नाम लेखुछन्ति। श्री नारायणकर काहींकी लेखु नाहंती काहींकी ना श्रीकृष्ण हेले छोट पिला। छोट थिबा समय बालक सत्व प्रधान होई थाए। पुणी पिलारु युवक पुणी वृद्ध अवस्था आसी थाए। छोट पिला मानकर ही महिमा करा जाई थाए कारण से माने पवित्र अटंती ना। बालक को ब्रह्मज्ञानी समान कहा जाई थाए। छोट पिला मानक द्वारा कौनसी पाप होई न थाए। तेणु श्रीकृष्ण को मध्य छोट पिला होइथिबा कारणरु तांकर जन्मदिन पालन करा जाई थाए। पुणी मध्य श्रीकृष्ण को द्वापर जुगरे देखाई देइछन्ति। एही सब कथा बाबा आसी बुझाउछन्ति। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत दुनिया रे आउ केही नाहंती जे कि ए सब कथा जानिथिबे। तेणु ब्राह्मण माने हेले उत्तम। तुमे ब्राह्मण माने ईश्वरीय संतान अट। सत्य जुगरे तुम मानकु ईश्वरीय संतान बोली कुहा जीव नाही। ईश्वरंक ठारु निश्चित स्वर्गर प्राप्ति हेबो। एहा हेला तुमर अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। समस्तंकर जीवन तो एपरी होई परिबो नाही। एही ड्रामा ही एही परि रचित होईछि। कल्प पूर्वरु जे माने पढ़ी थिले सेही माने ही एबे पढ़ुछंती। भगवान निश्चित भगवान भगवती सृष्टि करिथिले किंतु तांको भगवान भगवती बोली कुहा जीव नाही। ईश्वर एक अटंती। निराकारंकर ही एही भली महिमा रहिछि। साकारंकर कौनसी महिमा नाही। एही लक्ष्मी नारायण को निराकार ही एही भली कराइछंती। एबे राजयोग शिखुछंती। राजत्व स्थापन होइथिबारु से समय विनाश मध्य होइथिला। बाबा निश्चित स्वर्गर ही संपत्ति देबे। एबे तो संगम जुगर ही कथा चलीछि। वर्तमान शिव बाबा आसुछंती। तेणु खेल पूरा हेउछि। पुणी श्रीकृष्णकर मध्य जन्म हेबो। बिचरा मनुष्य माने तो द्वंद्वरे पड़ी जाइछंती। सेथिपाई तो बाबा आसी बुझाउछंती। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा सबु शास्त्र गुड़िकर सारांश बताउछंती। एबे तुमी मास्टर ज्ञानर सागर सदृश होई जाइछ। एहा आत्मार ही महिमा अटे। ज्ञानर सागर, आनंदर सागर, सुखर सागर एहा बाबांकर महिमा अटे। बाबा कहउछंती एही भारत तो सबुठारु बड़ तीर्थस्थान अटे किंतु गीतारे श्रीकृष्णकर नाम लेखि देइथिबा कारणरु समस्त महिमा गुप्त करि देइछंती। नचेत समस्ते शिवंक मंदिर रे ही फूल चढ़ाई थांती। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र शिव ही अटंती। अधा कल्प तुमे प्रालब्ध भोग करी पुणी तळकु खसुछ। समस्तंको तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। एबे बाबा कहउछंती तुम मानक पाई मु नुआ दुनिया स्थापन करुछि। नुआ दुनिया को मु आसीबि नाही। सेठाकार सबु किछि तुम संतान मानक पाई। एहा हेला सत्य कथा। मनुष्य माने तो निज पाई करुछंती। पुणी कहि देउछंती जे आमे निष्काम सेवा करुछु किंतु निष्काम सेवा तो केही करि परिबे नाही। प्रत्येक कर्मर फल निश्चित मिली थाए। मु तो तुम संतान मानकु अविनाशी ज्ञान रत्न देउछि। मु तुम पाई ही वैकुंठ स्थापन करुछि। पिला मानकु दैवी स्वराज्यर स्मरणिका देउछंती। तेणु एहाकु नेबा पाई सही परि योग्य हेबा दरकार। कारण स्वर्गर मालिक हेबाकु पड़िबो। हाथ पाखरे स्वर्ग मिलुछि। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति अथवा गोटिए सेकेंड रे बादशाही मिलुछि। शिव बाबा दिव्य दृष्टि दाता अटंती। गोटिए सेकेंड रे तुमको वैकुंठ को नहीं जाउछंती। एही ब्रह्मा बाबांको हाथ रे कौनसी चाबी नाही। बाबा कहउछंती मु तुम पिला मानकु राजत्व देउछि। मु राजत्व करू नाही। पुणी जेतेबेले तुमे भक्ति मार्ग को जीव सेतेबेले दिव्य दृष्टि द्वारा
ତୁମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବା ସବୁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏବେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଟେ। ତୁମର ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରାଉଛି। ଏସବୁ ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କରାଉଥିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିରାକାର ନିରହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା କିପରି ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼। ବାବା ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଲିକ କରାଇଥିଲି ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି କରି ଏବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଏତେ ସୁଖ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରେ ଏତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ହୋଇଗଲାଣି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରହି ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମରେ କେହି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସେ ବିଚରାମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ବୀମା କରାଉଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତନ ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସଫଳ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପୁରା ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୀମା କରାଉଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତନ ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସଫଳ କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ପୁରା ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମରଯିବା ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅବିନାଶୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଉଥିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ମରଯିବା ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅବିନାଶୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଉଥିବା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲି ଚଳନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅବିନାଶୀ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅତୀତର ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ ବା କର୍ମ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମରଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରୂପେ ସୁଇଚ୍କୁ ସେଟ୍ କରି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲ।
जदि साहस साथी उत्साह रही तेबे प्राप्तिर झलक दूररू ही देखाजिब। स्लोगान मेला भितरे हेउ बा विशृंखला भितरे हेउ सबु परिस्थिति रे डबल लाइट होई रहुथिबा आत्मा माने ही धारणा मूरत अटंती। मेला भितरे हेउ बा विशृंखला भितरे हेउ सबु परिस्थिति रे डबल लाइट होई रहुथिबा आत्मा माने ही धारणा मूरत अटंती। अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुओ। तुम मानकर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक बाणी रे विशेषता रहिबा दरकार। सर्वदा सरल स्वभाव सरल बाणी एवं सरलता संपन्न कर्म हेउथाउ। एही भली सरल स्वरूप होई रुह। सर्वदा जनकर मत अनुसार चलिबा जनक सहित सर्व संबंध जोड़िबा जनक ठारू सर्व प्राप्ति करिबा एही भली जनक द्वारा सर्वदा एकरस स्थिति रे रहिबार सहज अभ्यासी हुओ। सर्वदा खुशी रे रुह एवं खुशी रूपक संपत्ति बांट। समस्तंक भितरे खुशीर लहड़ी खेलाई दियो। एहा ही हेउछि प्रकृत सेवा। ओम शांति।